जदि आपण एमिति एक गाड़ी खोजुछंती जहाँ सीएनजी रे चलुथिबो एसयूवी भली देखा जाउथिबो एवं फीचर्स भी भरपूर रहिथिबो ताहले आपणकर उत्तर हेउची टाटा पंच 2026 आई सीएनजी। नमस्कार फ्रेंड्स, आज आम पाखे अच्छी टाटा पंच आउ यार सीएनजी रो एडवेंचर वेरिएंट आम पाखे अच्छी। तो चलतु आम ये वीडियो रे यार समस्त डिटेल्स देखने। तो चलतु बर्तमान आम यार फ्रंट लुक रु देखा। तो एठारे आपण देखा पाउथिबे एठी एलईडी डीआरएल्स देइछि एवं ता सहित एठी आम देखि पारुथिबा एठी एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देइछि एवं प्रथम थर टाटा पंच रे आपण देखि पारुथिबे एठी 360 डिग्री कैमरा मध्ये प्लेसमेंट देइछि। आ टाटा या को कहूछि बुलगार्ड बम्पर कहूछि ता मध्ये एठारे देइ अछि। तो आपण फ्रंट रे देखि पारुथिबे टाटा पंच को आपण केमति लागुछि, तो यार लुक्स केमति लागुछि आपण हमकु कमेंट सेक्शन रे जणाନ୍ତୁ। तो चलंतु वर्तमान आम यार साइड प्रोफाइल देखिबा। एठी जदि आम यार टायर सेक्शन देखिबा ताहले एठारे 15 इंच रो टायर सेक्शन देखा मिलूँ, किंतु एठारे येलो व्हील देखा मिलूनी। एई वेरिएंट रे एडवेंचर वेरिएंट रे केवल व्हील कवर देखा मिलूँ। पुणी यार साइड रे देखिबा ताहले एठारे ऑटो फोल्ड मिरर देई अछि आउ 360 डिग्री कैमरा प्लेसमेंट मध्ये एठारे देई अछि। आउ यार ग्राउंड क्लियरेंस कथा कहबा ताहले एठारे 193 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखा मिलूँ। पुणी यार बैक रे जदि देखिबा आमे एठी एलईडी टेल लैंप्स देई अछि एवं ये इंडिकेटर रो भी काम करे। ता सहित जदि आमे देखिबा ये आईसीएनजी रो बेजिंग आपण देखा पाउथिबे। ता सहित एठी दुईटी पार्किंग सेंसर दिया जाय अछि। ता सहित एठी देखि पाउथिबे आपण को एई वेरिएंट रे डिफोगर भी देई अछि एवं ये सीएनजी रो बेजिंग एठारे देखा जाय अछि। आ यार बूट स्पेस कथा जदि आमे कहबा ताहाले एठारे 210 लीटर रो बूट स्पेस देखिबा को मिलुछि आपण को। पुनी देखि पाउथिबे ये दुईटी सिलिंडर देइछि। तो 2 कप सिलिंडर देइछि जहा द्वारा ये स्पेस को भलो मैनेजमेंट करिछि। यदि आमे यारो मारुति रो देखिबा आमे जदि स्विफ्ट किबा डिजायर देखिबा सेठी गोटे ही सिलिंडर देई थाए आ जो जहा द्वारा स्पेस रो मैनेजमेंट सेठी कम थाए, किंतु एठारे ट्विन सिलिंडर टेक्नोलॉजी जेहेतु देइछि टाटा पंच रे, तो एठारे स्पेस रो भलो मैनेजमेंट करा जाय अछि। तो चलंतु वर्तमान आमे एई गाड़ी रो इंटीरियर रे देखिबा ए वेरिएंट रे कोन सब फीचर्स देइछि। तो देखि पारुथिबे यार ओवरऑल जदि आमे डैशबोर्ड डिजाइन देखिबा एठारे हमको हार्ड प्लास्टिक ही देखिबा को मिलुछि। एठारे सॉफ्ट टच तो देइनी, किंतु एठारे एक बढ़िया डिजाइन देइछि। टाटा सबु बेले तारो डैशबोर्ड रे एको यूनिक डिजाइन देबा को चेष्टा करे। एठी भी आपण देखि पारुथिबे बढ़िया टेक्सचर देइ अछि। आ यार ग्लोव बॉक्स जदि देखिबा हमें ग्लोव बॉक्स डीप अछि, सफिशिएंट स्टोरेज आपण करोटी सामान आपण रखि पारिबे। पुणी एठारे देखुथिबे आपण 7 इंच रो एठी टच स्क्रीन देइछि ए वेरिएंट रे। आ ए डिस्प्ले रो जदि हमें परफॉर्मेंस देखिबा ताले स्मूथ अछि, कोनोसी प्रकार लैग देखिबा को मिलुनी। आ ए डिस्प्ले रे आपण देखि पारुथिबे एठारे एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मध्ये सपोर्ट करूछि। आउ ये एठारे आपण एसी कंट्रोल करि पारिबे। पुनी बहुत सारा फीचर्स एठारे देखिबा को पाउथिबे। आउ साउंड डेमो एठारे देखि पारुथिबे। यार ऑडियो क्वालिटी आपण सुनि पारुथिबे। तो टाटा रो ऑडियो क्वालिटी बेस्ट ही लागुछि। आपण ए सेगमेंट रे कोनोसी गाड़ी भी आपण देखिबे समस्त कोटो आपण बेस्ट क्वालिटी ऑडियो एठारे आपण पाइबे। आउ एठारे देखि पारुथिबे एसी कंट्रोल पई पुनी फिजिकल बटन्स भी देइछि। टाटा नॉर्मली टच बटन्स दिए तार टॉप वेरिएंट रे दिए, किंतु एठारे फिजिकल बटन देइ अछि जहा द्वारा ड्राइवर एहा को कंट्रोल करिवा पई बहुत ही इजी हेइ थाए। आ देखि पारुथिबे एठारे 65 वाट रो चार्जिंग मिली जाउछि, फास्ट चार्जिंग मिली जाउछि। ता सहित 12 वोल्ट सॉकेट देइ अछि। ता सहित एई वेरिएंट रे एटा हम पाखरे आज मैनुअल अछि, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन अछि। किंतु प्रथम थरो टाटा रे आपण सीएनजी रे मध्ये ऑटोमेटिक वेरिएंट आपण पाइबे। तो आ कोनोसी प्रॉब्लम नाही। जो मानकु सीएनजी दरकार आ ऑटोमेटिक वेरिएंट दरकार ताहाले भी आपण टाटा पंच रे सीएनजी रे आपण ऑटोमेटिक वेरिएंट पाई परिबे। पुनी एठारे गोटे बढ़िया बटन टे देइछि, आपण को बार बार स्क्रीन रे डिपेंड करबा को पड़िबोनी। 360 डिग्री कैमरा बटन देइ देइछि। आपण देखि पारुथिबे एई बटन द्वारा आपण एक्सेस करि परिबे 360 डिग्री कैमरा। आ जदि यार क्वालिटी कथा कहबा ताहाले आपण जानिथिबे टाटा रो कैमरा एंड टाटा रो साउंड क्वालिटी बेस्ट थाई सेगमेंट रे। तो निश्चय एई पंच रे मध्ये आपण क्वालिटी देखि पारुथिबे 360 डिग्री कैमरा एठारे बेस्ट क्वालिटी देइ अछि। आउ कैमरा रो एठारे कोनोसी प्रकार कंप्रोमाइज नाही। 2D 3D सराउंडिंग व्यू मध्ये एठारे आपण देखिबा को पाउथिबे। ता सहित एठारे 2 कप होल्डर पई स्पेस देइ अछि। आउ एठी जदि ग्लोव बॉक्स देखिबे आपण ग्लोव बॉक्स भी एते तो डीप नुह, पर ठीक अछि आपण एठी छोटो मोटो सामान भी रखि पारिबे। ता सहित देखिबा एई स्टीयरिंग जदि देखिबा आउ लेदर स्टीयरिंग तो नुह एटा। आउ किंतु देखुथिबे एई स्टीयरिंग रे आपण लेफ्ट साइड रे कॉल वॉल्यूम म्यूजिक कंट्रोल एठी आपण करि पारिबे। एटे वॉइस कमांड फीचर्स भी देइछि, आपण वॉइस कमांड करि कि भी एठी आपण किछि कहि पारिबे। ता सहित आपण राइट साइड आपण देखि पारुथिबे एठारे क्रूज कंट्रोल देइछि।
ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପଣ ଏଠି ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ସିଏନ୍ଜି ଭେରିଏଣ୍ଟ ପୁଣି ସିଏନ୍ଜି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଟାଟା ପଞ୍ଚରେ ଯଦି କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଠୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କ'ଣ ଅଛି। ଆଉ ୟାର ଡିଜିଟାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ନାହିଁ, ବହୁତ ଡିଜିଟାଲ ବି ଦେଇନି, ଛୋଟିଆଟି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରୁଥିବେ। ୟାର ରେଞ୍ଜ ଦେଖିପାରିବେ, ୟାର ଆପଣ ଟ୍ରିପ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଡେ ନାଇଟ୍ IRBM ଦେଇଅଛି, ଯାହାକି ମାନୁଆଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହ ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାର କେବିନ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ କେବିନ୍ ଲାଇଟ୍ LED ଲାଇଟ୍ସ ଦେଇଅଛି, ଯାହାକି ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲୋଜନ୍ ଲାଇଟ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଏ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନରୁଫ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଏହାର ନେକ୍ସଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଏସ୍ରେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନରୁଫ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହାର ଯଦି ଆମେ ସିଟ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଫେବ୍ରିକ୍ ସିଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହାର କମ୍ଫର୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ କମ୍ଫର୍ଟ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତ ଏହାର ଡ୍ରାଇଭର ଡୋର୍ ଦେଖୁଥିବେ, ଏଠାରେ ଚାରିଟା ଯାକ ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ ବଟନ୍ସ ଦେଇଅଛି। ତା ସହିତ ଏଠି ମିରର ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଟନ୍ ଦେଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲି ଫୋଲ୍ଡ ଅନଫୋଲ୍ଡ ମିରରକୁ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଛୋଟ ପକେଟ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ କିଛି ଛୋଟ ସାମାନ ବି ଏଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେଖୁଥିବେ 1 ଲିଟରର ବୋଟଲ ଆପଣ ଏଠି ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଇଅଛି। ପୁଣି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠାରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ବଟନ୍ ଦେଇଛି ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ CNGର ବଟନ୍ ଦେଇଛି। ପୁଣି ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଲକ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଲକ୍ ଇଏ କରିବାର ଏଠାରେ ବଟନ୍ସ ଦେଇଅଛି। ପୁଣି ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାଇଟ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଅଛି। ପୁଣି ଟାଟାର ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବି ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ବା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତୃପ୍ତି ଟାଟା ଶୋରୁମକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟାର ରିୟର ସିଟ୍କୁ ଯିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ୟାର କମ୍ଫର୍ଟ କେମିତି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାକୁ ଆପଣ ଏଇଭଳି ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ୟାର ଡୋର୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଏଠି ଆଉ ବୋଟଲ ହୋଲ୍ଡର ଏଠାରେ ଦେଇଅଛି, 1 ଲିଟର ବୋଟଲ ଆପଣ ଏଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ପାୱାର ୱିଣ୍ଡୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ଦେଇଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଡୋର୍ରେ ଦେଇଥିଲା ସେଇଭଳି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ସ୍ପେସ୍ଟେ ଦେଇଅଛି, ଯାହାକି ଯେଉଁଠି ଆପଣ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ୟାର ସିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଯେଭଳି ଏଠି ଫେବ୍ରିକ୍ ସିଟ୍ ହିଁ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋତେ ଅଣ୍ଡର ଥାଇ ସପୋର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ନି ରୁମ୍ର ବି ମୋତେ ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ହେଡ଼ରୁମ୍ରେ ତ ସେମିତି ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ 6 ଫୁଟ କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଯଦି ହାଇଟ୍ର କିଏ ବସିବ ତାହେଲେ ମେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଥାଇ ସପୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହାଇଟ୍ 5.5 ଇଞ୍ଚ କିମ୍ବା 5.8 ଇଞ୍ଚର କୌଣସି ଲୋକ ବସିଲେ ବି ଏତେ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି କମ୍ଫର୍ଟେବଲରେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ରିୟର AC ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ 15 ୱାଟ୍ USB ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ହେଡରେଷ୍ଟ ଏଠାରେ ଦେଇନି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଫିକ୍ସ ହେଡରେଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ ୟାର ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ଲୋର ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଫ୍ଲୋର ବି ଫ୍ଲାଟ୍ ଅଛି। ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ହମ୍ପ ନାହିଁ, ବହୁତ ଛୋଟ ସହ ହମ୍ପସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ 3 ଜଣ ଏଠାରେ ଆରାମସେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ବସିପାରିବେ। ଆଉ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପସନ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠାରେ 1.2 ଲିଟରର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ୟାର ଯଦି ପାୱାର ଫିଗର କହିବା, ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଏ 83 PS ପାୱାର ଆଉ CNGରେ 73 PS ପାୱାର ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ 103 ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ଟର୍କ ଏଠାରେ CNGରେ ଆପଣ ପାୱାର ଟ୍ରେନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏହି ଟାଟା ପଞ୍ଚରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 1.2 ଲିଟରର ରେଭୋଟ୍ରନ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 1.2 ଲିଟରର ରେଭୋଟ୍ରନ୍ ICNG ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ଲସ୍ CNG ଅପସନ୍ରେ ଆସିଯାଉଛି। ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପସନ୍ ଏଠାରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି, ଯାହାକି 1.2 ଲିଟରର ଟର୍ବୋ ଚାର୍ଜ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯିଏକି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ 120 PS ପାୱାର ଏବଂ 170 ନ୍ୟୁଟନ ମିଟର ଟର୍କ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରେ। ଏବଂ ଏଠାରେ 5 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଏବଂ 5 ସ୍ପିଡ୍ AMT ଗିୟର ବକ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏହାର ଟର୍ବୋ ଚାର୍ଜ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ଏଠାରେ 6 ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଏଇ ରହିଲା ୟାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅପସନ୍। ଆଉ ଏଠାରେ ଟାଟା ପଞ୍ଚରେ ଆଉ ଆପଣ 5 ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ୟାର ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଦେଖୁଥିବେ, ଟାଟାର ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିରେ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଆପଣ 5 ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ପାଇବେ। ତ ସେଫ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଟାଟା ପଞ୍ଚର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ 9 ଲକ୍ଷ ସମଥିଙ୍ଗ ଅନ୍ ରୋଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖିବା ଆମେ। ଆଉ ଇଏ କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛି ସୁଇଫ୍ଟ ସହିତ ଏବଂ ସୁଇଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, ନିଶାନ ମାଗ୍ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଏକ ଏଇଭଳି ଗାଡ଼ି ଦରକାର, ଯାହାକି SUV ଲୁକ୍ ବି ହେଇଥିବ, କମ୍ପାକ୍ଟ ବି ହେଇଥିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟରେ এই ସମସ୍ତ ଫିଚର୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ତାହେଲେ ଟାଟା ପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ହେଇପାରେ। ହଁ, ଆଉ ଇଏ CNG ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଆଉ କମ୍ପାନୀ କ୍ଲେମ୍ କରେ 26.99 ଆଉ ପର୍ କେଜି ଇଏ ତାର ମାଇଲେଜ କ୍ଲେମ୍ କରେ। ଆଉ ରିଏଲ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ଆପଣ ଏଠି
ଆଉ 22 ରୁ 24 ମାଇଲେଜ୍ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ এই সমস্ত রিকোয়ারমেন্ট যদি ফিট বসুଛି ତାହେଲେ এই ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ହେଇପାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।